वंदे मातरम बंधुगण मु मनोरंजन आपण मानकु 80तम इंडिपेंडेंस डे रे शुभेच्छा जनाऊँगी। देखंतु बंधुगण आमे जो स्वप्न देखुचे विकसित भारतर 2047 मसीहा यही स्वप्न को पूरा के करिवे आमर नेक्स्ट जेनरेशन। तेणु नेक्स्ट जेनरेशन को सुरक्षित रखिया भी आमर दायित्व। तो देखंतु आजिकाली रोड रे सबुठु बड़ समस्या होची रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट रे बहुत लोकंकर जीवन जाउची, बहुत बहुमूल्य जीवन आमे देखुचे रोड रे जीवार अपंग होबार। तो देखंतु आज सड़क सुरक्षा पाई गोटे टॉपिक नवा हेलमेट रो। ए हेलमेट जोगु बहुत लोकंकर जीवन बची जाए। सड़क दुर्घटना हैला तले पड़ी गले हठात किना मुंड बाड़े गले सेठी बहुत बड़ धरणर क्षति घटे, किंतु जदि हेलमेट थाए सेठी जीवनटा बची जवार हमें अनेक थर देखिछे। जदि आमे देखिबा ए हेलमेट रो रूल जेबे आसीथिला कंपलसरी पिंधिबा पई एटा होची 2014 मसीहा रे दिल्ली रे स्टार्ट हेतिला। आपण मानकु कोन लागुची 12 वर्ष मध्य रे ए रूलटा समस्ते पालन करूचंती ना करूनाहांती? जदि आमे रोड को जाउचे देखुचे अनेक लोक हेलमेट व्यवहार करूनाहांती। आ पाई अनेक कानून मध्य बनीची। अनेक चालान मध्य कटुची। जेमती प्रति स्टेट रे अलग आंध्र प्रदेश रे 1000 टंका नहले 3 मास पर्यंत लाइसेंस रद्द हबो। दिल्ली रे 1000 टंका नहले 3 मास लाइसेंस रद्द हबो। एमती प्रति स्टेट रे सब चालान रो अलग अलग धार्य कराई। एते सब कला पोरे आपन कोन लागुची जे ए रूल टी को समस्ते पालन करूचंती ना करूनाहांती? कोन पाई पालन करूनाहांती? कोन कोले एटा को पालन करि परिबे? गतकाली भी मु जेतेबेले स्कूटी नहीं जाउथली देखली रास्ता रे 2 जन पुलिस चालान काटुचंती बिना हेलमेट रे, किंतु सेमाने एमती पोजिशन रे थिले जोटा के लोक मान को देखा जीवनी। जने गोटे स्ट्रीट भितरे ठिया थिले आउ जने से स्ट्रीट भितरु आसिकी जणु धरिकी नेकी जाउथिले, तापरे तार चालान काटाउथिले। आ फळे कोन होउतला मु देखुथिली किछि लोक पुलिस को देखिकी यू टर्न मारिक पळौथिले, किछि लोक बहुत स्पीड रे पळै जाउथिले। तो एटा ओपनली चालान काटा होनथिला, सिक्रेटली आमे तांको कैच करिवा। ए भले अनेक ट्रिक रे चालान काटा जाए, किंतु जेबे भी मु रोड रे बाहरे कि आपण माने रोड रे जाइकी देखंतु बहुत लोक बिना हेलमेट रे रोड रे चालंती। कोन पाई यार कारण कोन आ यार समाधान कोन? बहुत जगह रे मु देखिली स्टडी करली जे प्रकृत रे तार सॉल्यूशन नहेला पर्यंत ए भलिया प्रॉब्लम रहिबो। लोक माने इग्नोर तो करंदी, किंतु जेतेबेले बहुमूल्य जीवन टी जाए रोड रे सेतेबेले जाइकी सब लोक रोड उपरे आसीकी हंगामा करंती, किंतु ता पूर्वरु केबे हंगामा करंतीनी। काहे कि ना आर जो मूल कारण सेटा लोकंकर नुह। आमर जो सोच अच्छी सोचटा केवल
ଯେ ଆମ ପଛଆଡେ କେହି ଜଣେ ଜଗିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଳନ କରେ। ତ ସେ ଜଗିବା ଲୋକ ହଉଛି ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଚାଲାଣ କାଟିବା, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ସରକାରକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳେ। କିଛି ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସଲ୍ୟୁସନ ତା ନୁହଁ। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି କେମିତି ଏଭଳି କାନୁନ ଆସିବ ଯାହା ଫଳରେ କି କୌଣସି ଲୋକ ଘରୁ ବିନା ହେଲମେଟରେ ବାହାରିବନି। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାନୁନ ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉପାୟଟେ ଦେଖିଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ମତେ ଲାଗୁଛି 100% 100ରୁ 100 ଲୋକ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ। ଯଦି ସରକାର ଚାଲାଣ କାଟିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ କିଣିକି ଦେଇଦବ, ଯୋଉଠି ଟ୍ରାଫିକ ଚେକ୍ ହଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲମେଟ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ଗାଡି ରଖିକି ଠିଆ ହେବେ। ଯିଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନି ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲମେଟ କିଣିକି ସେଇଠି ଦେଇଦେବେ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଚାଲାଣ କାଟିବା ଦରକାର ନୁହଁ, କି ତାକୁ ଡରେଇବା ଦରକାର ନୁହଁ, ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ, କିଛି ବି ଦରକାର ନୁହଁ। କେବଳ ତାରି ପଇସାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ କିଣିକି ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲସ୍ ହବ, ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ। ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ପାଖରୁ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସେ କଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାର ବେନିଫିଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ଥର ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲମେଟରେ ଯିବି ଆଉ 4ଟା ହେଲମେଟ ଆଣିବି, ଘରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବି 4ଟା 5ଟା 6ଟା ହେଲମେଟ ହେଇଯିବ। ସେ ହେଲମେଟ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଇରିଟେସନ ଆସୁଥିବ। ମନରେ ଏହା ଲାଗିବ ଯେ ଆଜି ବି ଯଦି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଯିବି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ କିଣିକି ଆଣିବି, ମୋ ପାଖରେ 5ଟା ଅଛି 6ଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସଲ୍ୟୁସନ। ଆ ଦ୍ୱାରା 100% ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ବାହାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯୋଉ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାର ସଲ୍ୟୁସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଜୀବନ ମରଣର ବିଷୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ନାଚ ଗୀତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। हो सके ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଯଦି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଗୁଡାରେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା, ସୋସାଇଟି ଗଢିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୋଉ ଆଜିକାର ବଡ ସମସ୍ୟା ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। କେମିତି ଲାଗିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।